نرحبوا سيد كاتب الدولة المالية اللي شرفنا بحضوره اليوم pour la cérémonie de la première cotation de OneTech Holding. Cède à Nouzara, le ministre de l'Industrie et le ministre des Finances, ont au dernier moment annulé leur visite pour des raisons de déplacement à l'étranger, Donc aujourd'hui c'est un grand jour pour la Bourse de Tunis, un grand jour parce que c'est une autre cotation et à chaque fois où il y a une nouvelle cotation, nous sommes en tant que profession tous très heureux. OneTech Holding dénote avec peut-être les introductions qui l'ont précédé sur plusieurs plans. La taille de l'opération. Nous sommes en train de parler d'une capitalisation boursière de 382 millions de dinars et des poussières. Nous sommes en train de parler d'une levée de fonds de 82 millions de dinars. Nous avons, comme vous le savez, structuré cette offre sous forme d'un placement garanti de 41 et un placement en offre publique à prix ferme de 41. Encore une fois, la réponse du marché a été très impressionnante puisque à 40 millions de dinars, il y a eu une réponse de plus que 600 millions de dinars. Aujourd'hui, nous avons plus que 30 000 actionnaires dans OneTech Holding. نعتبر الاكتتاب العام تم في أحسن الظروف. الفلوس تلمت. C'était une très belle opération et nous souhaiterions tellement en avoir d'autres comme OneTech Holding. C'est une occasion pour moi de remercier tous les intervenants directs et indirects. Je citerai le Conseil du marché financier pour la célérité du traitement du dossier, la Banque centrale de Tunisie qui nous a aidés dans les dernières autorisations, les équipes qui ont travaillé sur le dossier, les analystes financiers et surtout, je souhaiterais dire toute ma gratitude à mes confrères qui, dans des conditions difficiles, les intermédiaires en bourse ont pu montrer encore une fois qu'ils étaient là pour financer l'économie. Un chiffre, depuis le début de l'année, la Bourse de Tunis a financé 900 millions de dinars. Elle a fait sa droite amie sous forme de fonds propres, sous forme de dette, que ce soit Khazine al-Dawla ou dette de la Sharikat al-Khassa. Voilà, donc nous sommes tous ici réunis pour souhaiter la bienvenue à Sid Mansouf, Salem et à son groupe. Je souhaite bon vent à OTH et j'espère que l'introduction d'OTH donnera l'envie à d'autres structures tunisiennes de venir en bourse. Sans plus tarder, je vais céder la parole tout d'abord à son Excellence le secrétaire d'État aux Finances. Ensuite, Sid Mansouf dira un mot avant la première cotation de OneTech. Merci beaucoup. أنا شرفني باش نحضر معكم المناسبة هذه. نتمنى المجمع وانتاج مزيد النجاحات والتألق، مزيد العمل والنتائج طيبة. هذا دليل على كون بلادنا بإمكانها باش تقدم، بلادنا بإمكانها باش تحقق نجاحات إن شاء الله للجاي، مناسبة للجاي. وبارك الله فيك. شكرا. تفضل سي منصور. مرحبا بكم. ولن بارك الله في سيد كاتب الدولة ومدير العام للسيادات والأخوات والبورصة والأخوات اللي تعاوننا معهم لمدة الشهر تقريبا أو أكثر من شهور. أولا في تيونيزي بلاد وكسيف كابيتال، ونشكر الأخوة اللي زاروا البورص اللي يعني قاموا بمجهود كبير فيما يخص الانترودكسيون تاع OneTech. حسب اعتقادي أنا الانترودكسيون OneTech يعني جاية في ظروف يعني خاصة سياسية. تعرفوا هذا شو اللي صار في البلاد، ثم
انخفاض اللي صار على سوق النقد يخص اليورو والدولار، يعني فيما يخص الدينار التونسي. ورغم هذا يعني البورصة تسجل في دي نوفيل انتروديكسيون. ايش معناتها؟ معناتها كونوا التوانسة يعني sont convaincus كونوا il faut soutenir le marché, il faut soutenir l'économie tunisienne. Pour l'économie tunisienne, la croissance ne peut se faire qu'avec les investissements. Et voilà que la bourse est en mesure de donner des moyens pour permettre aux investisseurs d'avoir les fonds nécessaires pour investir. À partir du moment où on investit, l'économie va bénéficier d'un taux de croissance avec la réduction du chômage, la productivité, l'exportation. C'est le cas de OneTech, puisque 80% de ses activités, son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. بحيث يعني مهما كانت صعبة ومهما كانت الصعوبات اللي يشوفوا فيها في الوقت الحاضر sur le plan politique، يعني التونسي دائما وابدا يعني مستعد يعني باش يساهم في الاقتصاد التونسي. ولهذا encore une fois نشكر الاخوان الكوليكا اللي ساهموا المده الاخيره في دخول وانتاج في البورصه، وان شاء الله يعني يلزم العباد الكل حسب اعتقادي يعني كون العمل. هذا العمل رانا قاعد شويه il est en train de la notion de travail est en train de disparaître. Le Tunisien devient de plus en plus assisté. ولهذا يلزمنا يعني احنا عندنا مسؤوليه، العباد الكل اللي حاضرين واللي مش حاضرين عندهم مسؤوليه كبرى فيما يخص الاقتصاد التونسي، وباش نحسنوا الوضع في تونس سياسيا. اولا لازم قبل كل شيء يكون الاقتصاد يعني يتحسن، وانا حسب اعتقادي ان شاء الله بقدره الله avec ce qui s'est passé الجمعه اللي فاتت يوم الاحد، يعني pour la première fois من حيث depuis la révolution là on sent qu'il y a l'autorité de l'État, et ça c'est un tournant à mon avis فيما يخص السياسه التونسيه. وان شاء الله اليوم نفتحوا على بركه الله البريمير كوتاسيون دو وانتك، وبارك الله فيكم encore une fois. Vous êtes deux secondes, je vais passer la parole à Saïd Raïs السوق المالي سي صالح السيد باش يلقي كلمته. تفضل سي صالح. بارك الله فيك. انا ساعه نهني الشركه اللي باش تدرج اسهمها في البورصه، ونشكر الوسطاء الناشطين، خاطر في الظرف هذا يبينوا ان التوانسه عندهم ثقه في بلادهم وعندهم ثقه في اقتصادهم، ومهما كانت التجاذبات السياسيه الاقتصاد هو يقف، ولانه هذاك لازم يكون خارج على نطاق التجاذبات وخارج على نطاق الايديولوجيات والمهاترات السياسيه. نشكر الناس اللي خدمت، ونعتقدوا ان نحن اول ما جينا ان شاء الله تو عام ثاني قلنا راهو نحبوا نعمقوا السوق، لان نحن عندنا سوق عمقه ضئيل جدا، وراهو نحن الكلام هذا قالوها لنا مؤسسات عالميه، راهو ساهل باش الواحد يحرك العرض حتى ببرقي فايده المنصب بنك او مؤسسه ولا خلي يدخل، اما زاد مش ساهل باش تجيب مؤسسه وتدخلها للسوق وتدخل في مسار الشفافيه وتكون فاعله وتكون معنا، وهذا هام جدا. النقطه الثانيه اللي راهو بينا ان السوق الماليه قادره الى جانب القطاع البنكي انها تمول الاقتصاد، وهي اثبت جدارتها ومازالت تثبت كل يوم. واحنا راهو نمنوا بالمشروع هذايا نتاع السوق الماليه ونمنوا بالتمويل المباشر، وان شاء الله المستقبل يكون افضل، وبارك الله فيكم.